Gikan sa hawanan sa Miss O Radio 87.5 FM, amo karon inatod ang mga maugdanong balita. Pinaagi sa Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Dinhi inyong masayran ang nagkadaiyang labas ng mga balita sa atong palibot. Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. O karon ang inyong mga tigbalita. Mayong hapon Misamis Oriental, tibok nasud, ingon man tibok kalibutan nga naabot sa atong sibiyahan. Adlang Miyerkules karon, Abril 1, tuig 2026. Nagapamiyaw kamo sa Miss O Radio 87.5 News FM. Kayong tigbalita, Miss Or Step Berganyo. Alang sa Miss O Radio, Patrol Balita sa hapon. Kini man ang unang balita, karong orasa. Sa balita sa paugnat sa kusog. Jonathan Jota gidominar ang EQ Prime Standard Chess Open o presidente sa ACC midaig sa Philippine Track Cycling Hosting. Sa celebrity balita. Ate Gay gibutyag nga gihatagan siya ni Heart Evangelista og pinansyal nga tabang og Sunshine Cruz. Giflex ang fitness progress taliwala sa autoimmune disease. Alam sa balita sa negosyo. SEC gilugwayan ang diskwento sa registration fees alang sa MSMEs ug dogang stock sa petrolyo sa Pilipinas gisiguro sa DOE. Sa balita kawas sa nasud. G7 anda mulihok batok sa kamahal sa lana o Pilipinas ug Iran magnegosasyon alang sa global maritime security. Sa balita sunod sa nasud. Pamasahe sa bus, misa ka og 150 pesos bisan suspendido ang fare hike. O pagpagawa sa pinal nga investigasyon sa ICI, panawagan ni Representative Livesti. Sa balita sa rehiyon. Seven Tribes Museum Shop sa gibuksan sa Bukidnon og benting bigas meron na. Program sa Lanao del Norte malampusong gilusad. Alam sa balitang lokal. Duha ka managong proyekto gitunol ni Deputy Speaker Imano sa lungsod sa Hasaan. Og CDO nagpahimangno sa publiko batok heat stroke. Dugang balitang lokal, LGU Taguluan nagpagawas og listahan sa mga gidili alang sa Semana Santa 2026. Og 1,346 karela drivers makadawat og fuel subsidy gikan DSWD. Dugang balitang lokal, laing sunog ni Ulbos Taguluan ug Oba Clean Up Drive sa Sitio Limit, Barangay Banglay, gipahigayon. Sa pulis balita. 83 mil ka pesos nga gituang shabu nasakmit sa hinguog og top 6 sa most wanted person sikop sa kapulisan. Og dugang pulis balita, tigpayuot sa ginaliling droga sa Cagayan de Oro na sikop. At ang iyang mga detalye niini sa atong pagbalik human sa pahinumdom. Matag adlong Sabado, inyo nang mabati